Selamat pagi jemaat GKI Klasis Priangan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Apa kabarnya Bapak Ibu, Saudara-saudari? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik dan sehat. Mari kita terus menjaga kesehatan dengan baik dan mengikuti protokol kesehatan dengan ketat. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya kita bersaat teduh sejenak. 亲爱的百良安区会，大家好，大家平安。今天我们有机会，我们能够做敬拜，我们来预备我们的心，我们将开始今天的崇拜。Saya mengundang jemaat bangkit berdiri, kita menaikkan lagu Allah Bapa Hadir, KPPK 15. 会众请站立，我们将唱一首歌，圣教诗歌第15首，真神在圣殿中。Allah Bapa hadir dalam baik sucinya, sembah sujudlah padanya. Umatnya pujilah pada Dia pengasih, bertelut dan menyembah. Pujilah padanya, besarlah berkat-Nya, ajaiblah kasih-Nya. 基督在圣殿中，我们的稳主道，新的永生生活之宝，最终的梦救赎，主安慰中忧伤，因安转为欢乐曙光。高声唱起颂扬，伴着团开追鼓，进入圣殿中。Roh Kudus hadir dalam baik sucinya dan berdiam di dalamku, jadikan hatiku bagimu yang kudus, kehendak-Mu pun genaplah. Pujilah padanya dalam baik kudusnya, selamanya puji Dia. Kebaktian Minggu Trinitas ini terselenggara dengan satu pengakuan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. 三位一体之日，我们能够进行，是依靠我们的帮助，是在乎依靠造天地万物的之耶和华的名。但愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动与你们同在。阿门。Silakan duduk. 会众请坐。 Hari ini tanggal 30 Mei 2021 adalah Minggu Trinitas. Dalam tradisi gereja, Minggu Trinitas adalah minggu terakhir dalam rangkaian masa Paskah. Sebelum akhirnya kita akan memasuki minggu biasa. 今天5月30日是一个三位一体之日，在教会的习俗，之日是最后的一周，正在我们庆祝复活节之周。接下来我们将进入普通周。 Tema pemberitaan firman Tuhan adalah Allah Trinitas dan kasih-Nya yang tiada batas. Pelayanan firman akan dibawakan oleh Pendeta Emeritus Matius Tukiran. 今天的主题就是三位一体真神与他无限的慈爱。今天由我们的牧师杜基郎牧师所传讲。 Ayat pembuka diambil dari kitab Matius pasal 28 ayat 19. 使理经文马太福音28章19节。 Demikian firman Tuhan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。 Mari kita meresponi ayat pembuka tersebut dengan satu pujian, suci, suci, suci. KPPK 60. 回应我们的经文，我们唱诗：圣在，圣在，圣驾。 Suci, 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 Allah Maha Kasih. Kami dini hari memuji rahmat-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. 圣在，圣在，圣在，圣度虔诚敬拜，可以华丽金冠光显宝座之前。千万天使天君，千金中海上主，昔在而今在，永在万万年。suci, suci, suci,
bersembunyi, kaum yang berdosa tak nampak wajah-Mu. Hanya Kau yang suci, tiada terbandingi, kuasa sempurna, indah dan murni. Mari kita memasuki pengakuan dosa. Memberikan kesempatan kepada jemaat untuk menaikkan doa secara pribadi. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dan tuntunan Tuhan sepanjang hidup kami. Kami boleh berada hingga saat ini, semua karena anugerah-Mu, kasih-Mu yang tak berkesudahan untuk kami. Tuhan, kadangkala kami menjalani kehidupan ini, seringkali kami lalai dan menyimpang dari jalan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan atas kesalahan, pelanggaran dan dosa-dosa kami. Ampuni kami juga seringkali kami mendukakan hati Tuhan dan mengecewakan Tuhan. Tuhan Yesus, kami memohon ampun. Tuhan Yesus, ubahlah setiap kami, perbaharuilah kami hari lepas hari, sehingga boleh bertumbuh, berbuah bagi Kristus. Sehingga kami boleh beroleh hidup yang senantiasa memperkenankan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah permohonan pengampunan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. 会众请站立。 Bagi setiap kita yang telah dengan sungguh-sungguh mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, dengarlah firman Tuhan dari Mazmur nomor 32 ayat 5. Demikian firman Tuhan, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan,
pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. 对我们已将认上我们自己的罪恶，将聆听今天的恩典信息。诗篇32篇第5节：我向你陈明我的罪，不隐藏我的恶。我说，我要向耶和华承认我的过犯，你就赦免我的罪恶。 Jemaat tetap berdiri, 我们仍然站立， kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dengan menaikkan satu pujian, percaya dan patuh. 我们来预备我们的心来聆听以思想主的话语。我们唱诗信靠顺服， KPPK 240. 新教诗歌240首。 Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Dia yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, Dia tinggal dalamku, beserta umat-Nya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasih-Nya. Hanya percayalah. 没有一天黑影，没有一片乌云，能你们当他笑容鲜丽。没有疑惑委屈，没有流泪忧虑，能存在我心靠顺服，心靠顺服，因为除此以外，不能得耶稣喜爱，唯有心靠顺服。 Tiada beban berat, tiada kesusahan, penderitaanku yang peduli. Hilanglah sedihku, lenyaplah hinaku, karena anugerah-Nya besarlah. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasih-Nya. Hanya percayalah. Silakan duduk. 会众请坐。 Shalom saudara-saudara jemaat GKI Seklasis Priangan dimanapun saudara berada. 百良安区会的朋友们，不管你们在何处，大家平安。 Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita sehati berdoa. 我们听到之前，我们先低头祷告。 Ya Tuhan, Bapa yang penuh rahmat dan penuh kasih, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus melalui kuasa Roh-Mu yang kudus. Di hari yang dikhususkan oleh Tuhan ini, kami kembali datang meresponi panggilan dan undangan Tuhan sendiri untuk menikmati hadirat-Mu melalui ibadah minggu bersama-sama. Sekarang saatnya kami akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi kedua hamba-Mu, baik yang memberitakan maupun yang menterjemah. Kami beroleh hikmat dan kuat kuasa dari Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon dan berdoa. Amin. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari dua bagian. Yang pertama dari Injil Matius pasal yang ketiga, ayat 16 dan 17. 我们今天将读的经文有2段，
第一个在马太福音3章16到17节。 Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." 马太福音3章16到17节，耶稣受了洗，随从水里上来，就连忽然为他打开了，他就看见神的圣灵仿佛鸽子降下，落在他身上。从天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。” Bagian yang kedua terdapat di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. 第二段经文，马太福音28章19到20节。 Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. 所以你们要去，教训列国，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。阿门。 Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan, merenungkan dan memelihara dalam kehidupan imannya sehari-hari. 凡听道而行道者，变为有福。 Haleluya. 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 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 主内亲爱的弟兄姐妹， sebagaimana kita ketahui bahwa hari ini atau minggu hari ini dikenal sebagai Minggu Trinitas. 今天或这个日子，我们被称为一个三位一体之日。 Saudara, memang istilah atau kata Trinitas atau Tritunggal itu tidak tersurat secara langsung di dalam Alkitab. 这个三位一体或者三一真神的这句话，其实也没有直接有在经文里面被所记载。 Tetapi secara tersirat kita bisa memahami dan mengetahui bahwa Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus itu berulang kali disebut baik di dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru. 但是我们能够就理解，不然在旧约或者在新约都多次被说出来“圣父、圣子与圣灵”这句话。 Nah, saudara, ada yang pernah bertanya demikian. 有人曾经这样的问： Apa yang dikerjakan oleh Allah di dalam kekekalannya sebelum Dia menciptakan dunia dan segala isinya ini? 在世界还没有被创造之前，神在他的永恒性做什么呢？ Jawaban yang pasti adalah Allah itu kasih adanya. God is love. 肯定的答案，那就是神就是爱。 Karena secara hakikat Allah adalah kasih, 因为本性来说，上帝我们的神就是爱。 maka di dalam kasihnya itu sekaligus di dalam kekekalannya itu Dia hidup di dalam kasih itu sendiri. 在他的永恒性，他就是活在他的慈爱。 Dan secara terus-menerus Dia menjalankan kasih Allah itu sendiri. 一直不断的，他就这样的行出上帝的爱。 Kita tahu bahwa
iman Kristiani meyakini bahwa kita adalah percaya kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. 我们所信靠的信心是相信圣父、圣子与圣灵。 Nah, Allah mengasihi siapa? 而上帝爱谁呢？ Dia mengasihi satu dengan yang lain dari tiga pribadi Allah Tritunggal itu. 三位一体的真神，他们是彼此的相爱。 Allah Bapa mengasihi Allah Anak sekaligus mengasihi Allah Roh Kudus. 圣父爱圣子，爱圣灵。 Allah Anak mengasihi Allah Bapa sekaligus mengasihi Allah Roh Kudus. 圣子爱圣父，也爱圣灵。 Allah Roh Kudus mengasihi Allah Bapa sekaligus mengasihi Allah Anak. 圣灵爱圣父，也爱圣子。 Dan itulah yang dilakukan dan dikerjakan oleh Allah di dalam kekalannya tanpa putus-putusnya. 这就是那些一直循环不断的，在他的永恒性他所做的事。 Nah, ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa sebagai makhluk ciptaan Tuhan, 当人成为主所创造的物，已经跌到罪恶里面， kasih Allah yang kekal dan sempurna itu kemudian diturunkan kepada manusia ciptaannya yang sudah jatuh ke dalam dosa. 主那么完美的慈爱都赐给人类，但已经跌到罪恶里面。 Dan secara konkret di dalam Yohanes 3 ayat 16 kita semua kenal ayat itu. 约翰福音3章16节，所有人都知道这一节。 Karena Allah mengasihi isi dunia ini, maka dikaruniakanlah anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. 神爱世人，凡信靠他的人，不至灭亡，反得永生。 Nah saudara, kasih Allah itulah yang kembali kita renungkan hari ini. 上帝的慈爱，我们今天讲思想的话题。 Nah tema kita hari ini adalah 像我们今天的主题， Allah Trinitas dan kasih-Nya yang tiada batas. 三一真神与他无限的慈爱。 Saya ulang lagi, Allah Trinitas yang kasih-Nya tiada batas. 三一真神与他无限量的慈爱。 Saudara, tadi kita sudah membaca dua bagian nas Alkitab. 刚才我们读了2段经文， Di dalam Injil Matius pasal yang ketiga ayat 16 dan 17 tadi, 马太福音3章16到17节， kita tahu bahwa itu adalah perikop di mana Tuhan Yesus sebagai anak tunggal Allah, dia menjalani pelayanan baptisan kudus. 主耶稣身为上帝的独生子，他在那里受洗， Yang waktu itu dilayankan oleh Yohanes Pembaptis. 有施洗约翰所服侍他。 Nah saudara, di situ digambarkan kehadiran Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus itu secara nyata dinyatakan. 在那里很实现的把圣父、圣子与圣灵都存在。 Allah Bapa mengikrarkan secara terbuka, inilah anakku yang kukasihi dan kepadanya lah aku berkenan. 圣父从天上有的声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。” Allah Anak, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menjalankan ketaatannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia merelakan diri dibaptis oleh Yohanes Pembaptis untuk menggenapi kehendak Sang Bapa. 圣子，那就是主耶稣基督，他谦卑下来，愿意给施洗约翰受洗礼。 Dan Allah Roh Kudus diilustrasikan dalam wujud burung merpati yang waktu itu hinggap di pundak Tuhan Yesus. 圣灵是被描述成为鸽子，仿佛的降在他的身上。 Jadi tiga pribadi dari Allah yang Esa, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus itu nyata hadir di dalam momen itu. 三位独一的真神在那一刻都存在。 Kemudian di dalam bacaan yang kedua, yaitu di Matius pasal yang ke-28 ayat 19 dan 20. 然后在马太福音28章19到20节， Kita tahu semua bahwa perikop itu adalah bagian daripada amanat agung Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga.
这段经文是主耶稣的一部分，当他要升天的之前，就是对于人是伟大的使命。 Di mana pada waktu itu Tuhan Yesus memberikan amanat kepada murid-muridnya dan kepada umatnya sepanjang zaman. 主耶稣吩咐给他的门徒，给全世界的门徒， Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. 你们要去，使万民做我的门徒。 Dan setelah mereka percaya dan menyambut pemberitaanmu, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 使他们奉父子圣灵的名给他们施洗。 Saudara, formulasi baptisan yang diikrarkan dalam pengakuan iman dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus itulah yang diadopsi oleh gereja sampai detik ini untuk melaksanakan pelayanan sakramen baptis kudus. 这种的宣扬的以奉父子圣灵的这一句，直到今日这个时刻的教会所拿起来，所以它变成侍奉的基础。 Gereja diperintahkan untuk memberitakan Injil. 教会有命令要去传福音， Gereja diperintahkan untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus. 教会有命令让所有全民变成基督的门徒。 Setelah mereka percaya, dibaptis dalam pengakuan imannya kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. 当他们信靠了，那就要奉父子圣灵的名给他们施洗。 Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. 主内亲爱的弟兄姐妹， Ini dua contoh yang bisa kita renungkan dalam konteks kehidupan gereja sampai detik ini. 有两个例子，以教会的信，直到今日我们都能够思想的。 Nah, ikrar tentang pengakuan iman kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus bukan hanya diajarkan secara letter di dalam Alkitab, 宣告我们的信仰，对于圣父、圣子、圣灵，不但在圣经里面教导， Bapak-bapak gereja pada abad awal mula-mula gereja ini ada pun sudah juga menggumuli secara bertanggung jawab berdasarkan kebenaran firman Tuhan. 基础的教会所领导的，他已经教导关于这件事。 Karena pada waktu itu juga marak adanya ajaran-ajaran bidat 那时候还有别的教导， yang mereka susah untuk meyakini adanya pribadi Allah Anak, adanya Allah Roh Kudus. 让他们很难去理解明白关于圣父、圣子、圣灵三位一体。 Tetapi para bapak-bapak gereja akhirnya mereka mengadakan sebuah persidangan raya. 他们举办了一个盛大的会议， Akhirnya memutuskan dan akhirnya mengikrarkan dan kemudian itu menjadikan sebagai warisan sejarah yang diimani sampai detik ini. 他们判定了，也给我们到现在的一个遗产。 Kita mengenal ada beberapa bentuk pengakuan iman atau credo. 有几种的信经信仰， Antara lain pengakuan iman Athanasius. 其中一个就是阿塔纳西五斯的信靠， Kemudian ada pengakuan iman Nicea Konstantinopel. 只有尼西亚君士坦丁堡的信仰。 Dan yang paling populer dan sering kita ikrarkan dalam pengakuan iman di ibadah-ibadah resmi gereja kita adalah pengakuan iman rasuli. 然后就是我们时常用的所宣告的使徒信经。 Tetapi intinya dari kredo-kredo tersebut mau menegaskan secara kuat dan kemudian itu diyakini oleh gereja sepanjang zaman bahwa kita percaya kepada Allah yang Esa sekaligus juga adalah Allah Tritunggal. 而是所要强调的是，虽然从各种方面要信任的唯一独一的真神。 Setiap minggu dalam ibadah kita mengikrarkan kredo itu. 每一个礼拜在我们崇拜会里面，我们都有宣告我们的信仰。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 主内亲爱的弟兄姐妹， bagaimana kita menghayati dan mengaplikasikan secara real keyakinan kepada Allah Tritunggal itu dalam konteks kehidupan iman kita secara nyata. 在我们的日常生活里面，我们怎么样去思想，怎么去活出来我们对三一真神的信仰？
Kita sadar bahwa untuk bisa memahami Allah Tritunggal itu secara jelas itu bukan hal yang mudah. 我们了解，要完全的明白这个三一真神的道很难。 Itu menjadi sebuah diskusi yang panjang sepanjang sejarah gereja. 在历史的教会的历史变成一个很长的讨论， Dan itu mungkin lebih banyak juga menjadi porsi para akademisi di bangku sekolah teologi. 大部分是成为那些读神学院的话题。 Tapi bukan berarti bahwa kita orang percaya tidak bisa memahami dan merasakan. 不代表我们信靠主的人不能去明白，不能去理解。 Kita meyakini bahwa Allah itu menyertai kita. 我们相信主与我们同在， Alkitab mengatakan dia disebut sebagai Immanuel. 他是以马内利。 Di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 20 tadi juga mengatakan, Aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. 马太福音28章20节，我就常与你们同在，直到世界的末了。 Nah sekarang pertanyaannya bagaimana kita memahami dan menghayati secara sederhana penyertaan dan kasih Tuhan itu. 那我们怎么样去理解、去明白主的爱、主的陪伴？ Kita mulai dari peran Allah Bapa. 从上帝的角色来看， Allah Bapa itu posisinya di atas kita. 天父他是在我们的以上。 Perhatikan, Allah Bapa secara susunan posisi, dia ada di atas kita. 圣父在他地位里面，他是在我们的以上。 Kalau surga itu diibaratkan langit atau langit ke tingkat berapa, pokoknya tempatnya tinggi. 可能在很高的地方，天上的以上， Dan manusia ciptaannya di bumi ini, kita ada di bawah. 所创造的人在这个地球上是在下面。 Memang betul, Allah itu tidak terbatas. 没有错，上帝是无限的， Dia maha kuasa, 他全能的， dia maha tinggi, 他全身高的， dia tidak terjangkau oleh rasio kita. 我们的逻辑无法去抓住， Tapi dia mau dekat dengan kita. 但是他愿意跟我们亲近， Dia mau menyatakan penyertaannya secara nyata kepada kita. 他要表达以现实的方式他的同在， Tapi dia tetap adalah di atas kita. 但是他仍然还是在我们的以上。 Dia Bapa, kita orang percaya adalah anak-anaknya. 他是天父，我们所信靠他的人成为他的子 Setiap 女。 orang yang percaya kepada Kristus, Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 mengatakan akan diberikan status sebagai anak-anak Allah. 信靠主的人成为主的子女们。 Karena kita anak-anak Allah, maka sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami, kita juga bisa memanggil Allah itu sebagai Bapa kita. 在主祷文所教导的，因为我们成为了主的子女，我们可以称呼天父成为我们的阿爸。 Sebuah relasi yang begitu langsung, tanpa jarak, tanpa perantara. 这样直接的关系，没有中间的空格。 Satu kali ada seorang anak baru usia 2 tahun. 有小孩子2岁 Ini cerita nyata, 逝世的， karena itu menyangkut anggota keluarga besar kami. 因为是我们大家庭的一部分。 Nah, anak ini setiap malam menjelang tidur selalu diajak mamanya untuk berdoa bersama. 每一天晚上有他妈妈来带他一起祷告。 Nah, di dalam doa malam itu menjelang tidur itu selalu mamanya membimbing dia dengan pembukaan Bapa kami yang di surga. 一直每天睡觉之前祷告，他妈妈教导他祷告，每一开始就是我们在天上的父。 Tapi ada satu kejadian yang lucu tapi masuk akal. 有一个可笑的，但是符合逻辑的事情。 Anak ini mempertanyakan kepada mamanya, 小孩就问他妈妈， Mama panggil Tuhan itu Bapa. 妈妈称呼天父是父子， Kenapa
Mama ajak saya yang adalah notabene anak mama kok manggil Tuhan Bapa. 啊，我是妈妈的孩子，为什么叫我要叫妈妈的父也是阿爸？ Mestinya yang benar adalah saya panggil Tuhan itu Akong. 我应该称呼天父子成为阿公。 Mamanya tertawa geli mendengar protes anaknya. 妈妈听小孩这句话都哈哈笑。 Anak baru 2 tahun tapi sudah punya daya nalar yang sedemikian rupa. 2岁的孩子有这种的想法逻辑， Kemudian dia menjelaskan secara sederhana kepada anaknya. 他就简单的解释给他孩 Iya 子。 betul, kita sesuai dengan ajaran doa yang diajarkan Tuhan Yesus, kita menyebut Bapa kami yang di surga. 没有错，以神所教导的祷告是称呼他成为天上的父。 Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, semua diberikan kedudukan yang sama menjadi anak-anak Allah. 所信靠主耶稣的人有一样的身份，那就是神的 Mama 子女。 Papa memanggil Tuhan adalah Bapa. 阿爸叫天父也是阿爸， Kamu sebagai anak Papa Mama memanggil Tuhan juga adalah Bapa. 你身为爸爸妈妈的孩子，也称呼他成为阿爸。 Nanti kelak kalau kamu sudah dewasa dan membangun keluarga dan dikaruniakan anak, maka kamu juga akan mengajarkan anakmu memanggil Tuhan adalah Bapa. 以后你长大了，成家了，有自己的小孩了，也要教导他称呼天上的父成为阿爸。 Demikian pemahaman iman kita. 这样的我们的信心的原则。 Saudara, kita percaya kepada Allah Bapa yang menyatakan begitu intimnya relasi kita. 我们表达对于天父我们非常亲密的关系， Kita tidak perlu memanggil beliau Akong. 不需要叫他阿公， Kita juga tidak perlu memanggil beliau Kongco. 不需要叫他什么姥姥， Kita juga tidak perlu menyebut dia adalah bapak moyang atau kakek moyang. 也不用叫他我们的祖宗， Karena dia adalah Bapa setiap orang yang percaya kepadanya. 因为他是对于每一个信徒们是他们的父。 Melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, kita yang percaya kepadanya, kita menjadi umat miliknya sekaligus menjadi anak-anak Allah. 透过耶稣基督在十字架的牺牲，让所信靠他的人能够属于他的子民， Kita bisa mengadu kapan saja, 每时每刻都可以来找 tapi 他。 sekaligus kita juga diberikan rasa takut dan hormat untuk tidak sembarangan menyebut Tuhan dengan sia-sia. 一边我们也要敬畏他的圣名，而不能随便的叫出他的名。 Kita harus memiliki jiwa ketaatan dan kerendahan hati di hadapan Dia. 在他面前，我们要谦卑下来，要顺服来。 Ketika kita taat kepada kehendak Bapa, maka yang terbaik akan dikaruniakan kepada kita. 当我们顺服他的旨意，一切最美好的会赐福于我们。 Yang kedua, 第二点， bagaimana dengan penyertaan Allah Putra? 圣子的同在呢怎么样？ Kalau tadi Allah Bapa itu posisinya lebih tinggi atau di atas kita. 圣父是在我们的以上， Allah Anak, Dia turun ke dalam dunia ini. 而圣子他将在我们的世间。 Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. 道成了肉身，他住在我们中间。 Dia tidak lagi menempatkan diri dalam posisi di atas kita, 他没有把位置放在我们的以上， tapi Dia turun ke dalam dunia ini untuk menjelma menjadi manusia. 他降到这个世界，变成跟我们一样。 Puji Tuhan, 感谢主， Kristus sudah berinkarnasi menjadi manusia. 基督已经更新了，变成人类。 Dia Allah yang maha kuasa 100% Allah. 他是全能100%的上帝， Tapi sekaligus dia juga menjadi manusia 100% manusia. 他也一边变成100%的人类， Dia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. 他能够感觉到人类所的感觉，
dia bisa sakit, 他会生病， dia bisa lapar, 他会肚子饿， dia bisa haus, 会口渴， dia juga bisa merasakan pergumulan berat sebagaimana yang dirasakan oleh manusia yang terbatas ini. 他也会感受到有限的人一些挣扎压力。 Tapi jangan lupa, 不要忘记， dia juga berperan sebagai gembala agung kita. 他也变成我们伟大的牧人。 Ada saatnya dia memandu kita berjalan di depan kita dan kita kawanan domba mengikuti dia dari belakang. 有的时候他走在我们的前面，是他来引导我们； Ada saatnya dia berada di belakang kita, mengawal kita supaya kita jangan sampai salah langkah dan tersesat. 有的时候他在我们的后面，他在保护我们，让我们不要走歪、走错、迷路。 Dan dia selalu menghafal, menghitung satu persatu kawanan domba gembalaannya itu. 他一直每一个都数下去他的群羊。 Tapi yang juga tidak kalah menarik, 更有趣的， dia juga memanggil kita sebagai sahabat-sahabatnya. 他也呼叫我们成为他的朋友。 Itu tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 13 sampai 15. 约翰福音15章13到15节记载： Aku tidak lagi memanggil engkau sebagai hamba, melainkan aku memanggil engkau adalah sahabatku. 我不再称呼你为我的仆人，但我成为你们是我的朋友。 Dia tidak hanya di posisi di depan terus-menerus. 他没有一直都在我们的前面， Dia juga tidak selalu hanya dalam posisi di belakang kita terus-menerus. 也没有一直在我们后面。 Tapi ada saat-saat tertentu dia ada di samping kita, begitu intim dan dekat dengan kita. 有的时候，他也在我们的身边，非常的亲密。 Dia juga yang mengatakan, marilah kepadaku, hai engkau yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. 凡当重担的人能够到我这里来，我会使给你们安息。 Tuhan Yesus sendiri dikenal sebagai Sang Immanuel. 主耶稣，我们称呼他以马内利， Dan itu ditegaskan ulang sebelum dia meninggalkan dunia ini. 他会离开这个世界，已经被强 Aku 调。 akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. 我就常与你们同在，直到世界的末了。 Walaupun secara fisik Tuhan Yesus sekarang sudah berada duduk di sebelah kanan Allah Bapa. 虽然以肉体方面，他已经坐在全能上帝的右边， Namun dalam keyakinan iman kita karena dia Immanuel, dia dekat dengan kita. 我们的信心他是以马内利，他离我们很近， Dia adalah gembala kita. 他是我们的牧羊人， Dia adalah sahabat kita. 他是我们的好朋友， Dia adalah kawan karib kita. 他是我们的良友， Luar biasa. 了不起。 Itulah kasih Allah di dalam Yesus Kristus, Sang Allah Putra itu. 这就是上帝的慈爱，透过主耶稣基督他的独生子。 Kemudian bagaimana peranan yang berikutnya yaitu Allah Roh Kudus. 那圣子他有什么角色？ Kalau tadi Allah Bapa di tempat yang maha tinggi, dia di atas kita. 圣父他是在我们的以上， Allah Anak, dia ada di antara kita. 圣子他是在我们当中。 Kemudian yang lebih mendalam lagi, Allah Roh Kudus, dia mau tinggal dan masuk dalam hidup kita. 圣灵他愿意留下来，住在我们的心内。 Kita tahu Allah Roh Kudus adalah Allah yang tidak terbatas. 圣子他无限量的神， Dia memiliki sifat ilahi sama sebagaimana Allah Bapa dan Allah Putra. 他像圣父、圣子一样的有性格， Dia omnipotent, 他是无所不在， dia omnipresent, 无所不能， dia juga yang transcendent. 他也是超越想 Tidak 象， bisa kita raba, tidak bisa kita lihat secara Kan kasat mata. 看不到、摸不到。 Tapi dia juga adalah sang imanen yang artinya mau turun ke bumi untuk menyatakan diri hadir dalam hidup kita. 他也是以马内利，愿意降到世上来表达他的慈爱。 Dan yang menarik, Allah yang tidak terbatas itu, dia rela mau bertahta dalam hati orang yang percaya kepadanya.
无限的神，他愿意坐在我们信靠他的人的宝座心内， Dia mau masuk dalam hidup kita. 他要进入我们的生命， Dia mau bertahta di dalam hati kita. 他在我们的心内要放在首位。 Untuk apa? 为了什么？ Untuk menyatakan kedaulatannya sebagai penguasa yang maha tinggi, yang sepenuhnya mengontrol kehidupan umat miliknya. 表达他是至高的真神来控制他所信靠他的万民。 Dia menjadi penolong atau parakletos bagi kita. 他是成为我们的帮助者， Dia juga yang akan membimbing kita untuk mengerti dan memahami kebenaran. 他也引导我们，让我们能够理解明白关于真理。 Karena firman Tuhan juga menegaskan dia adalah roh kebenaran. 主的话语，他也是真理的圣灵， Dia juga menghendaki kita untuk hidup di dalam roh. 他也要我们活在圣灵里面， Dia juga menghendaki supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. 他要我们被圣灵充满。 Dia juga menghendaki bahwa dia adalah akan memandu kehidupan kita, membimbing kita untuk hidup di dalam jalan Tuhan. 他会引导带领我们活在真理的道路。 Jadi kalau kita meyakini dari semua penjuru, dari atas, dari kanan, kiri, depan, belakang, kita tidak bisa lepas dari pimpinan dan penyertaan Tuhan. 不管从何处，上下左右里外前后，都离不开主的带领。 Lagian dia ada di dalam hati kita, hidup berdaulat sepenuhnya terhadap hidup kita. 有他在我们的心内，是他掌握、掌控我们的生命。 Kalau hari ini kita di dalam suasana pandemik ini kita beribadah lebih banyak secara daring melalui jalur media online. 在疫情时段，我们做崇拜会、敬拜都是透过这样线上的方式。 Gereja, pendeta, majelis tidak bisa memantau Anda secara fisik satu persatu. 牧师、知识们、教会都无法一个一个的去跟从你们。 Anda mau kebaktian sambil makan kuaci, tidak ada yang tahu. 你们一边敬拜一边吃小吃，没有人知道。 Anda mau sambil berbaring-baring memantau ibadah online melalui HP saudara, tidak ada yang mengawasi saudara. 一边敬拜一边躺着，也没有人在监督你们。 Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, 但是身为信靠主的人， kita meyakini Allah kasih-Nya sempurna dan tidak terbatas. 我们相信神的爱是完美的、无限的， Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. 他没有空格时间所控制。 Dia tahu kita sedang apa, kita sedang seperti apa. 他知道我们在做什么，我们是怎么样的。 Kita bisa menyembunyikan diri dari orang lain atau anggota keluarga kita sekalipun. 我们能够从别人那边隐藏下来， Tapi kita tidak bisa lari dari pengawasan dan pantauan Tuhan sendiri. 但是我们离不开、躲避不了神的监督。 Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 主内亲爱的弟兄姐妹， sekarang ini adalah zaman keterbukaan, era internet. 现在是网络的世界都被宣开， Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, ada rekodnya, ada riwayatnya, dan bisa terekam di sana. 每一件事情我们所做的都是有他的记录。 Tapi yang tidak kalah penting, di mata Tuhan kita tidak bisa melarikan diri. 更重要的，在主的眼里，我们是逃避不开的。 Kita tidak bisa berlaku munafik. 我们不能做虚假。 Kita diajar untuk jujur di hadapan Tuhan. 我们教导在主面前都要老老实实。 Kalau kita mau menyatakan sikap hormat, mari kita hormat dengan segenap hati. 如果我们要表达我们尊敬，那我们就有全心全意的尊敬。 Kalau kita meyakini kita disertai oleh Tuhan, 如果我们肯定他是与我们同在， tidak ada alasan bagi kita untuk kita patah semangat menghadapi kehidupan ini. 不要有任何理由让我们对我们的生命觉得灰心绝望。
tapi juga sekaligus Allah Roh Kudus. Dia juga menjadi penghibur bagi kita. 圣灵也一边成为我们的安慰， Dia juga akan mengajar kita untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. 也教导我们要活在主真理的道路。 Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai kita. 天圣父、圣子、圣灵都与我们同在， Kasih-Nya tuntas dan tidak terbatas. 他的慈爱是完美无限。 Amin. 阿门。 Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. 师徒信经，我信上帝，千能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由同真女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，将在阴间第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信生而共的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Mari kita memanfaatkan waktu yang ada ini sekaligus kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Allah Bapa yang penuh rahmat dan penuh kasih, Allah Putra yang menjadi Gembala Agung kami dan Juru Selamat kami, dan Allah Roh Kudus yang menjadi pembimbing, penghibur, pengajar, pembina untuk memasuki hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk perenungan firman-Mu pada hari ini. Tuhan juga yang terus memelihara iman kami, ketulusan kami, kesetiaan kami, komitmen kami untuk hidup di dalam anugerah dan kasih Tuhan. Di tengah-tengah situasi pandemik yang belum berakhir ini, walaupun kami masih harus mengikuti kegiatan-kegiatan gerejawi melalui media online, namun itu tidak membatasi kerinduan kami, semangat kami, motivasi ketulusan kami untuk tetap menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, melayani Engkau dengan penuh tanggung jawab, menjalankan panggilan kesaksian iman kami dengan penuh kesetiaan. Berkatilah gereja-gereja-Mu, jemaat-jemaat-Mu di lingkungan Klasis Priangan dimanapun berada. Tuhan yang akan terus mengawal kami, memelihara kami, menyatukan kami, walaupun secara fisik kami tidak bisa saling tatap muka, namun melalui media daring, di era globalisasi dan di era teknologi informasi yang terus berkembang ini, kami justru bisa saling tetap merasa dekat. Kami tetap bisa menikmati persekutuan, kebersamaan, termasuk juga kegiatan-kegiatan klasikal yang kami selenggarakan. Dalam beberapa hari ini kami mengadakan agenda pelawatan BPMK ke jemaat-jemaat.
Tuhan, berkatilah kegiatan ini untuk tetap menjalin komunikasi yang saling membangun, saling menopang, saling memotivasi, saling mendekatkan diri satu dengan yang lain, untuk kami bisa bersinergi menjalankan misi amanat agung sebagaimana yang diembankan oleh Tuhan. Berkati masa depan gereja-gereja Tuhan, jemaat Tuhan seklasis Priangan, dimanapun kami berada. Seluruh pelayanan yang ada secara lokal maupun secara klasikal, maka dalam lingkup yang lebih luas, secara sinode wilayah maupun sinode, Tuhan berkati kami semuanya. Berkati bangsa dan negara kami, melalui upaya-upaya yang terus dikerjakan untuk mengatasi penyebar luasan COVID-19, melalui vaksinasi, melalui protokol-protokol kesehatan yang ketat dan disiplin yang harus diikuti oleh warga masyarakat. Semuanya bisa membantu pemulihan dan percepatan kehidupan normal sebagaimana yang kami rindukan bersama-sama. Berikan hikmat kepada para pengambil keputusan di negara kami. Terima kasih ya Tuhan. Segala hormat, puji, dan syukur kami panjatkan kepadamu. Tak lupa kami doakan untuk saudara kami yang bergumul dengan beban kehidupan, baik yang sakit secara fisik, yang lemah secara iman, yang mengalami persoalan secara ekonomi, bisnis, lapangan pekerjaan, dan bahkan keluarga. Tuhan yang tolong kami untuk tetap mengandalkan sepenuhnya akan kesetiaan dan kasih Tuhan yang sempurna itu. Terima kasih. Inilah doa permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Gembala kami dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita memasuki pelayanan persembahan. 我们来进行奉献。 Nats persembahan diambil dari kitab 2 Korintus pasal 8 ayat 14 dan 15. 奉献经文哥林多后书第8章14到15节。 Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. 乃要均平，就是要你们的富余现在可以补他们的不足，使他们的富余将来也可以补你们的不足，这样就均平了。如经上所记，多收的也没有余，少收的也没有缺。 Persembahan dapat diberikan kepada jemaat gereja masing-masing, baik dengan cara melalui transfer atau scan QR code gereja masing-masing Bapak Ibu Saudara-saudari. 奉献的方式都可以汇，不然就扫这个码到各自的教会。 Baik, kita menaikkan pujian, Ku bersukacita kerja baginya, KPPK 354. 一边奉献，一边我们唱诗：我为天上君王工作真欢乐。 Ku bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita. Ada sukacita dalam hatiku, ku bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. 我为天上君王工作真欢乐，我真欢乐，满心欢乐。事事听凭主手指引无差错，单单为我王工作。愿
才能全肩上，用来服侍我君王。必有福惠平安欢乐火焰为我王不作。Bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita. Ku rela serahkan semua baginya, untuk bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacitaku bekerja baginya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas firman yang baru saja kami dengar. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan setiap kami untuk melakukan pekerjaan Tuhan di dunia ini dengan benar yang Tuhan percayakan kepada kami. Pakai kami sebagai alat-Mu dimanapun kami berada ya Bapa. Tuhan Yesus, saat ini, pada kesempatan ini kami mempersembahkan sebagian kecil dari apa yang kami punya. Dan semua ini berasal dari-Mu juga Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati persembahan kami ini. Dan berkati juga orang-orang yang mengelola dana ini. Ajarilah kami senantiasa tahu bersyukur kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. 会众请站立。 Doxologi.无天之下万我安宁，今生赞美父子圣灵，三位一体同荣同尊。 万有之源，万福之本。Mari kita jemaat sekalian meneruskan panggilan iman kita dan ibadah kita yang nyata dalam kehidupan sehari-hari yang akan kita jalani selesai kebaktian ini. Dan untuk itu, terimalah berkat dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan mari kita terima berkat. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih melalui pengorbanan di dalam Yesus Kristus, bimbingan, kuat kuasa, penghiburan di dalam Allah Roh Kudus, selalu menyertai saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Amin.
Silakan duduk saat teduh ibadah sampai di sini. 请坐。 Bapak, 莫 Ibu, saudara-saudari selalu sehat dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. 请坐。默祷散会，愿神一直照顾我们，也我们身体健康。